हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का ड्राइंग और पेंटिंग बना रहा हूँ एंड कैमल का 25 रुपीज़ का वाटर कलर पेंटिंग लेके बना रहा हूँ। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा ही नया नया पेंटिंग और ड्राइंग वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो किसका एक सब्जेक्ट ड्राइंग करना है मुझको सजेशन कर सकते हो आप लोग। प्लीज़ आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ। ಇದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ಲಿನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಕಲರಿಂದ ಕಲರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ। ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ। ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಟರ್ ಕಲರ್ಗೆ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಾಟ್ಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನೀವು ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು। ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ಲೇಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಬ್ರಷ್ 8 ನಂಬರ್ ಬ್ರಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ 5 ನಂಬರ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल को नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए ये वीडियो कैसा लगा एंड नेक्स्ट किसका टॉपिक पे मैंने ड्राइंग बनाना है, प्लीज़ वो भी कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बाय।